बचे दिंतु। ना कौन विश्वजित बारिक। माँ ना कौन सरस्वती बारिक। कौन है मार कौन कह माँ 3 वर्ष हम दुईटी किडनी संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाए। कौन कह कौन चाहूँ आम नेउरा हूँ कि गाँ लोक कि लोक बा सरकार माने आमको किसी मात्रा रे टंका दे मो माँ रोगटी को भल करंतु बंचे दिंतु। केते दिन है माँ पड़ते माँ आज को 3 वर्ष हम पड़े। प्रथम रांची मेडिसिन खाऊले कटक रू खाऊँ भुवनेश्वर वर्तमान खाऊँ प्लस डायलिसिस होती। काली जाइए भुवनेश्वर काली परदिन हम डायलिसिस हाथर फिसाला करने आसी आम नेहरा हो कि सरकार को आमको किसी मात्रा टंका प्रदान करते माँ को बचे दिंतु। किडनी रोग आक्रांत होई 2टी किडनी नष्ट हेबा परे अति कष्टरे छटपट हेउथबा निज माँ को बंचाइबा पई कोनी पुओटी करिछि आकुल निवेदन। एभली एक दुखद घटना देखिबाकु मिलिछि भद्रक जिला आगरपड़ा पुरुषंड बेहेरा साहिरे। एही साहिर प्रदीप कुमार बारिक निजर 2 कुनी कुनी पिलांक सहित बेस हस खुशी रे जीवन बिताउथिले। किंतु हठात 2 वर्ष पूर्वे से जानिबाकु पाइले जे तांको स्त्री सरस्वती किडनी समस्या होईछि। एहा परे अति अभाव रे दिन काटुथुबा प्रदीप निज स्त्री चिकित्सा पई भुवनेश्वर एक घरोई नर्सिंग होम रे पहुंची डाक्तरंक सहित परामर्श करी जानिबाकु पाइले जे तांको स्त्री सरस्वती 2टी जाक किडनी नष्ट होई जाईछि। तेणु एहा सुनिबा परे प्रदीपंक गुड़ तळु माटी खसी जाइथिला। परे पाखरे जहा अर्थ थिला सबु लगाई स्त्री चिकित्सा आरंभ करिथिले भी एबे आउ पाखरे अर्थ नथिबारु से चिकित्सारु वंचित हेउछंती। तम ना कौन सरस्वती बारी कौन है तुमरा किडनी दिन नष्ट हो जाए। किडनी दिन नष्ट कत वर्ष लाइछ कौन वर्तमान केमती चिकित्सा होछ किबळी 3 वर्ष लाइछ। कौन एबे चाहूछ कौन कहबो को सर बहुत कष्ट चलुची छुआ 2टा पाठ पढ़ुं स्वामी एमती खटे दे जाती और सरकार जति किसी साहाय्य करती मु बंची जाई पारती। आपण पाखर हाथ जोड़ी नेउरा होची मत साहाय्य करी बंचाई दियंतु। एबे चिकित्सा होछ केमदी सब जहाँ थिला सब कहीं जिनस पत्र सब स्थानीय लोक सरपंच विधायक कई साहाय्य करना ना सर कई साहाय्य करना कई साहाय्य करना ना। तो कौन चाहूछ वर्तमान तमे सरकार को कौन अनुरोध करियो एतिक अनुरोध करछि जो बंचाई दियंतु पैसा पत्र कि किडनी साहाय्य मत साहाय्य करंतु मु बंची जाए मैं छोट छोट छुआ 2टा। तेबे प्रदीप निज भाईंक सेलून रे काम करी जहा रोजगार करंती सेइथिरे तांको परिवार चलिबा कष्टकर होइथाय। तेणु एभली परिस्थिति रे तांकर 2टी कुनी पुओ आउ झियंकु पाठ पढ़ाइबारे मध्य असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। सेपटे अर्थ बाधक साजिथिबारु घरे जंत्रणा रे छटपट हेउछंती स्त्री सरस्वती। तेणु सी सरकार और सहृदय व्यक्ति माननकु अर्थ सहयोग करबा पई निवेदन करिसंती। प्रदीप कुमार बारिक कौन तो मिसेस रा 2टी किडनी नष्ट होई केमती कौन चलुछ कौन चिकित्सा पई डॉक्टर कौन कहले केमती आमे तो बहुत कष्ट रे चलुछु। हमर ये किडनी खराब हमर 3 वर्ष हेलानी गलानी आ मो केआर देखौची कटक रे देखौची आ कलिंग रे देखौची मो 3 जगह सारू को नहीं देखौची मु बहुत कष्ट दुखरे अच्छी मो मो भाई दुकान काम करे आ छुआ 2टी छोट छोट बहुत गरीब लोक खटिले खाइमु। तो केमती चलुछ 2टा किडनी नष्ट हो बता कौन करियो भाबुछ कौन चाहूछ वर्तमान मु चाहूची किछि पैसा पत्र सरकार देने काले लोकटा बंची जाई पारंते कि मु सैया चाहूची। केते लगा खर्च हो डॉक्टर कहलेनी वर्तमान डॉक्टर कहउछंती 20-25 लाख टका दरकार।
ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକାଲ MLA କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ନା ନା ସାର୍ ଆମକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବହୁତ ଅଭାବରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୁନି ପୁଅ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଢେର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନି, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଛୁଆଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଛୁଆ ଦୁଅଟି ସବୁ କିଏ କରିବ, ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘର ତ ଦେଖୁଛ ଏଇଆ, ଏଇ ପରିବାର ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଅ। ତାକୁ ତମେ ଏଇ ସରକାର ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୋ ପୁତୁରା ବାବୁଟି କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଆ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସେଇ ବା ଦୋକାନର ସେଇ ରମ୍ପୁଛନ୍ତି କେତେ, ତାକୁ ବା ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ ନା? ସେ ଦୋକାନକୁ ଯା, ସେ ବା ତାକୁ ନେଇ ଖାସ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ଦୋକାନର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଢେର ନାଗିଲାଣି, ସେ ତାର ଦିହଟି ଖରାପ, ତାର କାହାରି ଭଲ ବା ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରଟି ଏତିକି ଭରସା କରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ବା ଏଠୁ ସେଠୁ ଯାହା ଆଣୁଛୁ, ଯାହା ରଖିଥା ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ କିଡନୀ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା ନା, କେହି ସେ କଥା କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଦମୁ ବୋଲିକି ମନା କଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ନାଗିବନି। ଆଉ ଇଏ ନାଗିଲା, ତାକୁ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ମୋ ପୁତୁରାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିଉସନ୍ ହେଉଛି, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଜଣେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ମୋ ବଡ଼ ପୁତୁରାଟି କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିବ? ତାର ଛୁଆ ଦୁଅଟି, ସେଇ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ସେଇ ତା ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ସେଇ ବିଚାର ସେଇ ସରକାର କରିବ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।